Hello guys! Share ko lang po itong diluto ko po. My own version recipe. Instead po na meatballs po. Kasi pag meatballs, kailangan po kasi maraming mantika. Kailangan lubog po, deep fry, di ba? So, ginawa ko po, ganyan na lang. Yan po, oh. Yan. Yan. Pinlat ko po siya para madaling yan. Madaling lutuin po, guys. Tapos, yan po yan. Oh, sweet and sour pork giniling. Yan po yan. Pork giniling. Yan. Yan po ginawa ko. Hindi ko lang po magawa kasing bilog kasi nga po yung mantika kailangan po ng deep fry. Yan, basta sweet and sour po yan na pork giniling flat balls. Joke lang. Ayan po, share ko lang po guys kasi ang sarap po. Saka pasensya na po, wala po akong mga gulay like yung bell pepper or carrots. Yan po, dapat mayroon po yan bell pepper saka carrots. Tapos ito po, yan po yung maling po, yan. Pero hindi yung parang maling po siya. Di ko na lang sabihin yung pangalan niya. Basta parang maling po siya, yan. Yan po. Pinry ko lang. Yan, nilagyan ko naman po ng sauce. Eto na po yan. Yan, sige po guys, share ko lang po. Ulam namin, kain po tayo guys. Kain na po. Thank you po guys.